अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा चल रहा है। इसमें लोग अक्सर सदक़े फ़ित्र के ताल्लुक़ से सवाल पूछ रहे हैं और इसमें कई बात अहम है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके ताल्लुक़ से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। सदक़े फ़ित्र के में जो है लोग पूछ रहे हैं कि जिसके यहाँ से कोई आउट ऑफ कंट्री है यानी कि वो हमारे देश से बाहर किसी दूसरे मुल्क में रहा करते हैं, जैसे कोई सऊदीया है, कोई दुबई है, कोई अफ्रीका है, कोई अमेरिका, लोग कमाने के लिए जाते हैं। तो उनका सदक़े फ़ित्र अगर हिंदुस्तान में अदा किया जाए तो वो कौन से हिसाब से अदा कर सकते हैं, अदा कर सकते हैं या नहीं, और अदा कर सकते हैं तो वो कौन से हिसाब, उसका तरीक़ा क्या है, वो भी आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सदक़े फ़ित्र के ताल्लुक़ से अक्सर लोग नहीं जानते हैं, वो बात भी आपके सामने इंशाअल्लाह रखने की कोशिश करूंगा। नाज़रीन किराम, सदक़े फ़ित्र कब अदा करनी चाहिए? सदक़े फ़ित्र, ईद उल फ़ित्र की जो नमाज है ना, उसको पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अफजल ये है कि वो रास्ते में आप सदक़े फ़ित्र अदा कर दें। सदक़े फ़ित्र जो है ये हमारे रोज़े हैं और रमज़ान शरीफ में जो कोताहियाँ हो गई है, जैसे बहुत सारे लोग रमज़ान शरीफ में रोज़ा रख कर के झूठ बोल दिया करते हैं, चुगली कर लिया करते हैं, गीबत कर लिया करते हैं और जाने अनजाने में बहुत सारे छोटे गुनाह जो है वो छोटे गुनाह कर लेते हैं। तो ये सदक़े फ़ित्र उन सब की तरफ से जो है कफ़ारे का काम कर जाता है कि अल्लाह ताला से ये कवी उम्मीद होती है कि सदक़े फ़ित्र अदा करने वाले के अल्लाह ताला ये छोटे यानी सगीरा गुनाह को माफ़ फरमा दिया करता है। नाज़रीन किराम, आपको बात समझ में आ गई कि सदक़े फ़ित्र जो है ये हमारे सगीरा गुनाहों की तरफ से एक कफ़ारा हुआ करता है। और अगर रोज़े की हालत में कोई कमी बेशी हो गई हो, रोज़े की फ़ज़ाइल में कोई कमी बेशी हो गई हो, कमा हक़्क़हू, सही तरीक़े से रोज़ा रमज़ान का हम हक़ अदा नहीं कर पाए हैं, तो ये सदक़े फ़ित्र उसकी भरपाई करता है। ये सदक़े फ़ित्र का मतलब हो गया, जैसा कि उलमाए किराम ने बताया है इस अंदाज में। अब देखिए, जिसके यहाँ से लोग आउट ऑफ कंट्री है, बाहर रह रहे हैं, तो मिसाल के तौर पे अगर कोई सऊदी अरबिया में रह रहा है और उसका फ़ितरा लोग हिंदुस्तान में अदा करना चाहे तो कर सकते हैं, बिल्कुल इजाज़त है। लेकिन अब हिंदुस्तान में मिसाल के तौर पे तकरीबन 70 रुपये सदक़े फ़ित्र एक इंसान की तरफ से अदा किया जाता है। तो जो लोग सऊदी में हैं तो क्या उसका सदक़े फ़ित्र 70 रुपये ही अदा करेंगे? जी नहीं, बल्कि सऊदी में कितने सिस्टम है, वहाँ के कितने रुपये बनते हैं, तो वो उतने पैसे जोड़ करके अगर वो इंडिया में सदक़े फ़ित्र अदा करना चाहता है तो वहाँ के हिसाब से वो पैसा, वो रकम जोड़ेगा और उतना ही पैसा जो इंडिया का बनता है उतना अदा करेगा। यानी 70 में काम नहीं चलेगा, चूँकि वहाँ रियाल चलता है, वहाँ जो है सिस्टम, वहाँ की करेंसी भारी है, वज़नी है, तो वहाँ के हिसाब से वो अदा करेगा। अगर इंडिया के हिसाब से अदा किया तो सदक़े फ़ित्र अदा नहीं होगा। अब आइए हम जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में जो सदक़े फ़ित्र है, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि सदक़े फ़ित्र अगर हम अजनास की सूरत में ना देना चाहें बल्कि रकम की सूरत में, कैश की सूरत में देना चाहें तो हम कितना दे सकते हैं? भाई, इसमें जो है आपको ये बता दूं कि जैसे मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ ये हिंदुस्तान के सूबे बिहार के ज़िला भागलपुर से और उसके इर्द गिर्द का तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और इसके अलग अलग शहरों में अलग अलग रेट हुआ करते हैं। गेहूं के, जौ के जो रेट हैं वो सब शहर में अलग अलग हुआ करते हैं। इसके अलावा बैरूने मुल्क के अलग अलग रेट हुआ करते हैं। तो मैं सबका तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं जो अपने हिंदुस्तान के सूबे बिहार में हूँ, वहाँ के जो ज़िला भागलपुर है उसके इर्द गिर्द का जो रेट यहाँ के उलमाए किराम ने, दीनी मदारिस वालों ने और जो
بیان کیا ہے، جو متعین کیا ہے، وہ آپ کو بتا سکتا ہوں۔ پھر آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ آپ اپنے شہر میں کس حساب سے رقم متعین کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں جو ہے علماء کرام نے، دینی مدارس والوں نے جو اعلان کیا ہے، وہ گیہوں کی رقم کے حساب سے 60-65 روپے تقریباً بنتا ہے، کہ جو گیہوں کا ریٹ ہے اس کے حساب سے 2 کلو 45 گرام جو ہے اس کا قیمت نکالا گیا، تو 60-65 روپے جو نارملی ریٹ ہے، اس کا جو زیادہ مہنگا ہے اس کا بھی نہیں، جو زیادہ سستا ہے اس کا بھی نہیں، جو درمیان والا ریٹ ہے، تو 60 سے 65 روپے کے درمیان تقریباً بنتا ہے۔ تو علماء کرام نے احتیاطاً اسے 70 روپے کا اعلان کیا ہے۔ بھاگلپور اور اس کے جو ہے ارد گرد جو علاقے ہیں اس میں 70 روپے کا اعلان کیا ہے۔ تو آپ جس شہر میں رہتے ہو یا جس ملک میں رہتے ہو، تو اپنے شہر کے میں آپ پتہ کریں کہ گیہوں کا جو ریٹ کیا ہے۔ ہر چیز کا 3 ریٹ ہوتا ہے، ایک اعلیٰ کوالٹی کا ہوتا ہے جو مہنگا ہوتا ہے، ایک درمیانی کوالٹی کا ہوتا ہے، اور ایک لو کوالٹی کا ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر علماء کرام نے جو بیچ والا طبقہ ہے، جو بیچ والا کوالٹی ہے، اس کے حساب سے متعین کر لیتے ہیں۔ تو آپ اپنے شہر میں جو ہے ریٹ معلوم کریں، اس کے حساب سے 2 کلو 45 گرام یا 50 گرام کے حساب سے آپ ریٹ نکال لیں، پھر 5-7 روپے احتیاطاً اس میں رکھیں، اس کے حساب سے آپ رقم کی صورت میں، کیش کی صورت میں فطرہ ادا کر سکتے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ کیا صرف گیہوں کی شکل میں ہی فطرہ ادا کریں؟ جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، کھجور ہے، جو ہے، کشمش ہے، منقع ہے، ان جو صورت جو ہے یہ کون ادا کرے گا؟ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے جسے عطا کیا ہے، جسے نوازا ہے، جو صاحب استطاعت ہے، جو صاحب استطاعت سے اعلیٰ مقام ہے، ایک ہوتا ہے لاکھ روپے کا مالک، ایک ہوتا ہے کروڑ کا مالک، اور ایک ہوتا ہے اربوں کا مالک۔ تو جو لاکھ روپے کا مالک ہے، لکھ پتی ہے، تو وہ تو گیہوں سے ادا کرے گا تو چلتا ہے، لیکن جو کروڑ پتی ہے، کروڑوں کا مالک ہے، اگر وہ بھی گیہوں اور آٹے کی شکل میں ادا کرے گا تو پھر یہ تھوڑی سی سوچنے والی بات ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھجور بھی رکھا ہے، منقع بھی رکھا ہے، اور کشمش وغیرہ بھی یہ صدقہ فطر میں ہے۔ تو آپ یا تو کھجور سے صدقہ فطر ادا کریں اگر ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے، یا پھر کھجور سے ادا کریں، منقع سے ادا کریں۔ ان کا جو ہے وہ 4 کلو 90 گرام ہوتا ہے، یا تو وہ ادا کرے یا پھر ان کی رقم جو ہے جوڑ کر کے جو پیسہ بنتا ہے وہ ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جس سے نوازا ہے تو وہ اپنے حیثیت کے مطابق سے ادا کر سکتے ہیں۔ حالانکہ وہ گیہوں کی شکل میں یا اس کی ریٹ کے حساب سے دیں گے تو بھی صدقہ فطر سے وہ بری ذمہ ہو جائے گا، جو اس پر واجب تھا وہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر جو حق ادا کرنا چاہیے، شکر کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا نوازا ہے اس کے حساب سے ادا کرنا چاہیے، تو وہ ان کو یہ ہونا چاہیے۔ اور میں ان سے گزارش بھی کروں گا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے دنیا کے اندر، جو زیادہ سے زیادہ جن کی کیپیسٹی ہے، وہ ان اعتبار سے ادا کریں، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام لیا تھا دنیا میں، ان ساری چیزوں کی طرف سے فطرہ ادا ہو جائے، تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کو شیئر کریں، چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔